Kule. Baba. Uko nani? Odi. Salamu alaykum. Kodi. Jamaa Islam. Karibuni. Bo, unaweza ingia hata wawili. Zazi. Mama tena baba. Courage kabisa. Sasa si ni service ya cadastre ya titres immobilier ya Karisimbi. Kwa tunapita kuona maparcele kama ziko en ordre na madokima. Kama mko na makaratasi ya viwanja vyenyewe mnajenga ndani, mnaikala ndani, na kama mko en ordre mnakia kutafuta madokima. Unajua sheria yetu ya nchi article 53 ya loi foncière inasema kama mambo ya udongo na mambo ya chini ya udongo ni ya serikali. Raia anapata tu ni ile droit de jouissance kama iko en ordre na makaratasi zake. Na serikali iko na ile uhaki na uhakika ya kukamata parcel na kuitumia mkazi zingine kama wewe mwenyewe unaishi ndani hauko en ordre. Kama una makaratasi serikali najua kama hapa hakuna mtu. Tunaweza kuona lazima kujenga hospitali. Tunaenda kusible hapa kama hauna karatasi. Mimi tukaangalia ku plan yetu tunasema mtu fulani anaishi pale iko na karatasi yake, hakuna mtu atakaye kusumbua. Nikisema tunapana makaratasi, tunapana certificat bei ni $815 na $50 ya fundi mwenye atakaye kukamata mzizi. Tunapana na contrat bei ni $415. Contrat de location certificat tunaipana kwenye kuko nyumba ya material. Ndio first tunapana ka certificat. Lakini kama kuna nyumba ya material tunakupatia contrat de location. Nayo inakuwa na validite ya miaka 3. Nayo ni $415 na ile $50 ya funzi mwenye atakiwa kumata mzizi. Ni kusema kama dokima ziko unaweza kutuonesha, na kama hakuna basi tutakualika ku biro yetu ukuye tupime kuona ngizi gani tutarekebisha tuharmonize situation juridique ya parcelle yako uishi vizuri bila shida. Jonia yetu Jua FCM 23 tunataka wakaaji waishi bila matatizo. Wanabakia hivi. Ni kweli boni initiative. Ndio ni kusema mtamwachia vitafika leo. Tumwachie invitation ile lendi. Jina iko jina nani? Kumba Jumapili. Kumba Jumapili. Sisi tushakwa mama na migulu haikamati hapa, tushakwa vijana Sawa, asante. Kama nitie biro yetu inakuwaka maofisi entre ya Lumamba pale nyuma ya Mbinza. Kwenye kulikuwaka biro ya hygiene mbele. Kaleta. Mjini Goma, eneo linalodhibitiwa na wanamapinduzi wa AFC M23, wakazi wameombwa kila mmoja kuwa na hati miliki. Daniel Muderwa ni mkuu wa division ya ardhi katika mtaa wa Karisimbi mjini Goma. Wewe sasa kufahamia boss. Asalamu alaykum. Kufahamia kabisa. Ndio. Habari zingi. Lazima kabisa. Mko bien. Ndio. Okay. Na sisi kwa benzangu waisha jitambulisha. Ndio. Sema tunatumika kwa biro ya cadastre titres immobilier Karisimbi. Ndio. Tu tunaangalia ma situation za maparcele, makaratasi. Mwenye hana karatasi basi tunampatia mashauri ili akuje atoe makaratasi.
Situation ya kwako hapa ndizi unasema uko na karatasi ya hii kipande ni certificate. Niko na certificate. Okay. Niko na certificate hapa. Sasa lakini kale nikaongeza nyuma juu nipate nafasi ya kutumikia. Ndio mimi naelezea bwana sembele mwende isikwe kutana sasa nilisemaga uongo. Wewe bwana sivile bwana. Ndio vile. Juu mtu sabe moto Muislamu mzima sime bongo mbele ya watu iko makosa. Juu mkako kunifumbura nisemaga bongo kesho nitarumia. Ndio nikamwambia hapana. Niko na certificate hapa lakini pale nikaongeza nyuma. Sasa mnaandika nitafanya na mwana pia kuna problem. Tunaweza kuongezea nani document ifanye yote moja. Kwa siku ya leo tunakuja hapa ndani ya kata la Kaembe ili tuweze kufanya hotuba, tuambie raia umuhimu wa kutosha makaratasi za serikali. Watu wengi wanajenga manyumba, wanamiliki viwanja, lakini hawajulikane na serikali kama hiyo nafasi ni wao wanaimiliki. Wengi wanajenga magorofa kubwa, lakini ukimuomba karatasi ya serikali anakuonesha acte de vente, hiyo makubaliano ambayo aliandika na mwenye alimuuzia hiyo nafasi. Sisi serikali hatutambue hiyo acte de vente kuwa karatasi halali ambayo sisi tunaweza kuheshimu na ambayo inaweza ikatetea mwenye hiyo kiwanja kwa ngazi za sheria. Karatasi za serikali ni contrat de location ambayo ina miaka 3 renouvelable na kuko certificat. Hiyo certificat tunaipana mahali ambapo kuna jengewa manyumba ya materio, ndio tunapana certificat. Na ile contrat de location ni tunaipana kwenye hakuna nyumba ya materio, tunaweza tukakupatia contrat de location. Sasa tunakuja kuambia raia, sheria ya nchi yetu inasema ya kwamba mambo ya udongo na chini ya udongo ni ya serikali. Wakati unaishi mkiwanja, unajenga nyumba, hauna karatasi ya serikali, hauna certificat au contrat, haujulikane na serikali kama wewe ni mwenyeji wa ile nafasi. Sisi hatukuji kupana hotuba kuambia watu eti tunataka kuwanyang'anya maparsele. Hapana. Sisi tunakuja kuonesha watu umuhimu wa kutoa hizo makaratasi na umuhimu wa kukua na hizo masertifika kwa nyumba za magorofa kama hiyo kubwa ambayo unatizama pale, inabidi iwe na certificate. Hizi zingine huku chini zinabidi ziwe na makontra. Wakati watajenga nao inabidi wawe na masertifika. Ndio maana hiyo kazi ambayo tunafanya sio kazi ambayo tutaweza sisi wenyewe. Tunasema tujadiliane na autorite de base, watusaidie kufundisha raia hiyo mambo. Kwa maana kiwanja wakati hakina dokumenti fulani ni kiwanja cha serikali. Wakati wowote serikali inaweza kupanga mradi wa kusema ya kwamba nataka kujenga dispensaire yangu, atakuja tunatizama ndani ya plan ya Kahembe, tunakutana hiyo nafasi hakuna dokumenti fulani, basi leta anaweza kupachagua aweke dispensaire wala aweke masomo wala apitishe barabara. Juu atajua ya kwamba pale hakuna mtu yeyote. Lakini wakati ulishapata karatasi ya serikali na hiyo nafasi inachorewa kwenye plan na kuandikiwa ya kwamba kuna numero SE yenye inatambulisha mwenyeji wa hiyo kiwanja, hakuna ngizi serikali ikuje kuchukua hiyo nafasi. Tunaendelea kuhimiza raia wakuje kutosha makaratasi za udongo zao, ili kwamba kia kwanza pia tuweze kupunguza ugomvi katika
raia kuhusu mambo ya udongo. Sisi ni serikali, ni servisi ambayo inahusika na udongo, kuja kuona kama karatasi za unajua sheria ya nchi inasema kipengele cha 53 cha sheria ya udongo na mambo ya chini ya udongo ni ya serikali. Sasa wewe unakuwa na ile haki wa kuishi wakati una zile karatasi zenye serikali inakupatia, zinahakikisha kwamba kiwanja ni chako. Nataka kujua kama kuna makaratasi gani ambayo ilikuruhusu kujenga nyumba, kujenga lupango na kuishi hapa nafasi. Nileta dokima sindio? Nileta tumana, nileta ile dokima. Kumbe haiko ndo mwenyewe ninaiweka na haiko kwangu, ni kwa mtoto yangu. Sindio papa? Sawa. Utamwalika kubiro ya Karisimbi. Utatupatia majina, alafu atakuja kubiro ya Karisimbi na hizo madokima. Biro yetu ya yenye nahusika na udongo Karisimbi ni Murara, ofisi Avenue du Lac, Hotel Lumambo naingia Avenue ya pili, nyuma ya Hotel Binza Hotel. Atajua adrese iko pale kwa karatasi. Utatongoza wewe. Shefu atakuongoza ili tupate kujua ya kwamba hii nafasi mnapaishi na udongo na karatasi gani, na kama hakuna karatasi tunawashauri mkuje mtafute makaratasi zenye zitawaruhusu muishi hii nafasi. Nijua kama mkutafuta makaratasi, kuna siku moja leta anaweza kuja anasema hii udongo tunairekipere tena, tunaweka hapo kituo kia afya ya kutunza watu ndani ya kati. Sasa kusema ile kitu sifike, inabidi mkuje mtafute makaratasi za udongo. Ugomvi ni nyingi sana kuhusu mambo ya udongo, na pesa za kuweza kununua hiyo certificate liwali aliweza kuzipunguza. Alizitoa kwa $1500, certificate inafika leo kwa $815. Unalipa tu $15 ya geometre ya ule fundi ambaye atashuka na kuchora ile nafasi. Na kontra ni ngapi? Kontra ni pesa $415, $415, na utalipa tu tena ile $15 ya geometre fundi ambaye atakuja kuchora hiyo nafasi yako. Unaona hapa ni baja ya kadastra immobilier kwa mwenye mbele yenu, ndio yeye habari yeye anawaletea kama wa responsable, sio kama kwa mvu, kama kwa responsable wa hapa tujue responsable ni wewe ni okay. Zai kurudi kwa service ya kadastra sisi komini ya Karisimbi. Kwa tunapita malupango kuangalia kama malupango ziko na makaratasi ya leta. Kama zina makaratasi ya leta, tunawahimiza watoshe makaratasi. Unajua sheria yetu ya Kongo inasema kwamba kipengele yake ya 53 udongo na mambo ya chini ya udongo ni ya serikali. C'est-à-dire si population tunakuwa ndio na droit de jouissance ile udongo, na tunakuwa na ile droit de jouissance wakati ambapo
tunatoa zile makaratasi za serikali za kadastre titres immobilier, hiyo zinatupatia ile droit de jouissance kwa ile budongo. Mwenye hana karatasi, leta ina ile uwezo ya kurekipere ile parcelle. Kama ni za kusukuma ngazi ya sheria, tunasukuma kwa ngazi ya sheria. Lakini unajua ya kwamba conservateur kupitia mamlaka liwali wa jimbo alimupa, ana pia hiyo limit ya pouvoir yake. Ni kusema kesi ambazo zinapita are 50 are sio kuwezo wa conservateur, inakuwa kuwezo wa liwali. Ni kusema shida sijue makaburi sijue nini, hiyo ya mahektare na mahektare ni shida ambazo zinahusu liwali wa jimbo, sio shida ambazo zinahusu conservateur directement. Wanapenda wajue wenye wako na dokima za zamani watabaki nazo ama. Alafu na ya mwisho, hii sensibilisation itachukua siku ngapi ili watu wajipange? Wale ambao wana documents za zamani, sisi hatukukuja kukataa documents za zamani. Hapana. Documents za zamani ni halali. Lengo ya vita yetu sisi chama cha AFC M23 ni kukimbiza uongozi mbaya. Lakini sheria ambazo tunazo ni sheria nzuri ambazo sisi tunatetea. Kwa vita yetu ambayo tunafanya, tunapigania sheria. Tunasema ya kwamba viongozi ule kiongozi wa government ya Kinshasa Bwana Chilombo alikataa kuheshimu mikataba ya nchi, kukataa kuheshimu katibu ya nchi, na ndio inasababisha sisi tunakataa uongozi wake na uporaji wa mali. Tunasema tukuje tuweke uongozi nzuri ambayo raia atajikuta amefaidika ndani. Ni kusema karatasi za zamani sisi tunaziheshimu na tunazikubali, na hizi ambazo tunapana ni hizo karatasi, ni viongozi tu ndio wanabadilika wa kusaini. Tunapana hizo karatasi. Wale ambao wanaendelea kudanganyika ya kwamba karatasi zetu sisi hazina samani, tutaenda zitavunjwa, wanajidanganya. Serikali ambayo tunayo leo ni serikali ya AFC M23. Na karatasi ambazo tunapana kama maakte de mariage, attestation de mariage, kama attestation de naissance, ile makaratasi yote ni makaratasi ambayo iko na samani na ina ile karakter juridique yake mahali pote ambapo chama chetu cha AFC M23 kinadhibiti. Si ni service ya cadastre titres immobilier ya Karisimbi. Tuko tunapita kwa parcelle tuone kama parcelle ziko na document. Jo, unaiwa sheria ya nchi yetu ya Kongo inasema kama udongo na mambo yote ya chini ya udongo ni ya serikali. Si serikali anatulazima tu ile droit de jouissance ili tuikale hapo. Lakini kama tuko en ordre na makaratasi, kusema karatasi documents nani parcelle zote zenye hazina document, leta ana uhaki ya kukuya kuzirekipere, anazifanya ndani vitu vingine. Anaweza create ma dispensaire hapa, anaweza create masomo juu anajua ya kwamba pale hakuna mtu. Maana mnaweza kwa mnaikala hapa na leta najua kama hamuko wake hapa, kama hamuna papier. Ndio maana sisi tulikuwa nakuja kuambia kwamba mupite kwa mabiro zetu, kama hakuna papier muanze procedure ya kupata papier, juu mko na uhaki wa kuikala hapa, siku moja msikutane na shida. Hii nafasi yenu baisha ipatia yako masomo, baisha itia yako hospitali. Thank you.
Sema makusudi ya chama ni nini? Yale ambayo yalikuwa yanaonekana kuwa mambo ya kunyanyasa raia, chama inakuja kuitoa, kufagia ile maantivalere yote. Liwali alisema ya kwamba juu mtu apate dokima ya parcel, zamani ilikuwa ni kusumbuka, ulikuwa unaweza ukatembea hata miezi 6 mwaka mzima. Akasema ya kwamba dele maximum ya kusema tuweze kutosha dokima iko 14 jours, haiwezi kavuka tokea siku yenye lekerana pia kutafuta karatasi. Jambo la kwanza ni kusema udongo na mambo ya chini ya udongo ya serikali. Ni kusema watu wote ambao wanamiliki makaratasi ni wapangai wa serikali. Kuko mpangai wa serikali maisha yote, na kunakuwa mpangai wa serikali wa miaka 3. Wanapishana vile makategori kulingana na karatasi ambazo wanamiliki. Ndani ya kata yetu ya Kaembe kuna manyumba nyingi sana ambazo zinakomala maetaje. Unakutana nyumba ilianza mpaka na malizika haina karatasi ya dokima ya titres immobilier ya kuhakikisha kwamba hii parcele ni ya mwenyeji ile nafasi. Habari yenyewe tunakuja kuwaletea ni kuambia kwamba tunatafuta enda kutangaza ile mambo kwa raia. Kuambia ya kwamba wakati unaenga nyumba yako na hauna karatasi ya serikali ya titres immobilier yenye na kuruhusu kuwa locataire wa leta, unakuwa unajengea leta. Wakati wote leta inaweza ikakamata ile nafasi pour cause d'utilité publique, anaitumia kwa mambo mengine. Iko sheria 53 ya kitabu ya Code Foncier ndio nasema ile maneno ya kwamba udongo na mambo ya chini ya udongo ni ya serikali, na sio ya serikali, na serikali na wivu kuile mambo. Inasema ya kwamba ile droit ya propriete haiwezi ikaichangia na mtu yeyote. Ni kusema ya kwamba ni ya serikali. We ambaye utakuja kumiliki nafasi ile na unataka kujenga na kuitumia ile nafasi iwe yako, inabidi conservateur akujue, akupatie karatasi ya kusema huyu mtu tunamupatia sasa kitu wanaita kwa kimbombo droit de jouissance. Nilikuwa natafuta kuuliza par rapport na parcelle zenye hazieneze mamezuri. Bisi wakati tulikuwa mu regime nyingine kutoka kalwa yenyewe nasema kama parcelle haieneze 20/15 ile parcelle haistahili kupata titre. Ijapokuwa wakati Goma ilienda na nenepa, uliangalia watu walikuwa na ile system ya kumorceler ma parcelle, mais ile loi ilitoka na morcellement zilikuwa zingali zinaendelea. Alors kwa sasa hivi chama inafikiria nini kwa wale ambao wanakuwa na maparcelle ambazo hazieneze mameziri mebibiko na ile nia ya kusema waweze kupata matita? Ile ndio swali. Asante sana mama kwa maswali ya kwako. Chama chetu cha AFC M23 hakikuje kuvunja sheria. Kwanza, miongoni ya vitu ambavyo vinatuma tunampiganisha Bwana Kisekedi ni kukatala kuheshimu sheria. Katala kuheshimu katibu ya nchi, anafanya mambo yenye anataka, na kamata nchi kama shamba yake binafsi. Sisi chama kikakataa, ikasema tutakupiga kwa maana hauheshimu sheria. Sasa sio sisi chama ndio tusiheshimu sheria. Sisi tunapana certificat kwa vipimo ambavyo vinaruhusiwa na sheria. Ni kusema 3 ans
15/20 ile ni sheria, na ambaye atapinga manake hatapata karatasi ya kweli. Reusage residentiel ni 15/20. Tunaweza kupana chini ya 3 kama ni usage commercial. Mtu anasema nafasi yangu hapa ni nafasi ya kuchuruzi. Tunafanya mahesabu iko chini ya ile 300 metre carré. Jo tunasema wewe tutakupatia certificat juu nafasi ya uchuruzi. Kwanza kwa mbele ya yote kwanza mimi nitaweza kwanza kwa kujitambulisha. Mimi ninaitwa kwa jina la Jacques Rupao. Mimi ninakaa kwenye hii avenue. Boya kufatana, kwa hivyo naweza uliza kwa kufatana na juu ya document ya ile ya kadastre. Bona hiyo kwa sababu ya leta iliko vizuri. Na kila mtu inawezekana tu awe tu na hiyo ile karatasi ya ile kadastre. Bona ni juu sasa unakia kutana wakati wazazi wetu walipouza huko, wao waliuza kwa ile wakati walikuwa napata ile makaratasi ile kidogo kidogo, na wakati yenye kadastre ilikia kupita nyuma ilikakia kuta maparcele za huku azo ni ndogo ndogo sana, na kufuatana na kadastre hayo nasema inabidi mtu akuwe na 20/15 na pale ndio anaweza kupata hiyo karatasi. Sasa sisi huku kwa Birere tunakuwa na parcele ndogo ndogo. Sasa kwa hiyo watu waleta pale ndio wataweza kuona kama wanaweza kutupatia makaratasi za namna gani, sababu sisi tuko na hiyo parcele ndogo ndogo ile yenye haieneze mametre ile yenye kadastre inapenda. Lakini mko tayari kutafuta document? Ndio tuko tayari kwa kupata hiyo ba document hiyo. Malalamiko kuhusu vipimo vya viwanja ni kusema sheria inasema ya kwamba kiwanja kia makao nafasi utaweka familia kinapashwa kiheshimu mipaka vipimo meta 15 juu ya meta 12, ni kusema 3 inapasha kuwa 3 kupanda juu. Ikakuwa chini ya pale, sheria inasema ya kwamba hawaruhusiwe kupata hiyo karta hiyo certificate mahali ya ambapo vipimo havienee. Lakini kuna makaa zenye ziko tofauti. Kuna wale ambao wana maparcele pa nafasi ya uchuruzi. Unajua hii quartier yetu hii ya Birere ni quartier ambayo mahali pengi ni nafasi ya uchuruzi. Fasi pengi sana watu wanaweka vitu vya kuchuruza. Sheria inasema unaweza ukapana chini ya 3 kama kuko usage commercial mahali ya uchuruzi. Ndio maana wakuje ndani ya maofisi zetu, wakuje kutuona sisi, tutaweza kuchambua ile mambo yote na kutizama kama hiyo parcele iko mahali gani, ni mahali pa uchuruzi ama ni mahali pa makao ya familia. Kama ni mahali pa uchuruzi, hatukatazwe kutoa dokumenti pale. Kama ni mahali pa makao, ndio kunakuwa sasa changamoto, hatuwezi tukatoa dokumenti mahali pale. Tutamshauria ngizi gani anaweza kulinda parcele yake bila kupata hiyo certificate. Tunaweza sasa responsable ni nani? Mwenye anaweza fikisha habari ya leta yenyewe tunaleta. Mama iko pale, mama kidumu anaweza kuzungumza. Mwako asante. Sasa si ni service ya cadastre. Titres immobiliers ya Karisimbi. Tuko tunapita kuangalia makaratasi za udongo zenye bakaaji biko nazo. Unajua sheria inasema ya kwamba mambo ya udongo na ya chini ya udongo ni ya serikali. Ni kusema ya kwamba kama hauna karatasi ya udongo ile parcele yako leta inaweza kuikamata wakati yoyote, inaitumia kwa makazi zingine. Juu leta haijue kama uko kwa hii parcele.
Ndio maana tulikuwa nawaambia mtupatie makaratasi tuangalie kama muna uhaki kweli ya kukuwa wapangai wa leta. Na kama muko en ordre, tunawashauri mkuwe en ordre. Tunapana ma certificat na tunapana ma contrat. Certificat ni 815 plus $50 à géomètre. Na contrat de location ni 415 plus $50 à géomètre. Kusema hapa kama hamuna nyumba ya material itakuwa vigumu kuwapatia certificat. Maana tutawapa contrat de location. Na inakuwa na validité ya miaka 3 renouvelable. 415 na $50 à géomètre. Tutawachia invitation ili siku ya kwanza responsable akuje na makaratasi zote kwa ofisi yetu tuweze kuzitizama, tuangalie kama iko en ordre wala haiko en ordre. Asante sana.